Dayaw ni Apo Dios. So, ituloy tayo adalin tayo. Dahil Book of Romans, kung dagiti adu nga theologians, this is the masterpiece of Paul. Dito jay excellent jay panangi deliver na jay kasano na nga ibkas jay nangyari. Jay nararamid ni Apo Dios na ni pudrugi. Dito'y plan of salvation ni Apo Dios ket dito'y Book of Rome iti pinaka-exposition ni Paul nga nangipalawag iti daytoy ket actually aduti nang adal ditoy nagaduti na apektaran iti daytoy nga book. Actually na shake ti church, United Church pailang idi, and because of this book binasbasa daytoy ni Martin Luther, and dito tinangrugyan na nga ng challenge dayay ang Mother Church idi. And iso nga nagkaroon ti Protestantism. Because dito'y na nga na-define nga something is wrong with the church. It needs a renewal. Ket dito'y, itultuloy tayo nga adalan dito'y, naadal tayo di last time nga dito'y in-explain ni Paul nga all have sinned and fall short of the glory of God. Amin tayo talagang haan tayo nga makaiayo iti sangwanan ni Apo Dios. Amin tayo ket adda pagkurkurangan na, adda kurkurang na. So, ayan. Talaga nga madradrag tayo dita, kasi lagay litrato dita. Kasano ka ngaglangoy, no, dati padagsen na. And we may struggle, itinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, trying to please the Lord, but hindi mafufulfill nung ginagawa natin, mga efforts natin, kahit you give alms to the poor, you go, you practice your religion, talagang adalat tajay panagkurang. Yung ni Pauling explain na ditoy, nga ni Apo Dios, gaputahan nga masolusyonan ti tao ni Apo Dios, tinangited iti solusyon. Isu na tinangiyumay, tapno, maispal tayo, manipod iti dayta nga panangi, jay lunod nga umay jay panagbiag tayo, dayjay panakay drag tayo, patungo iti panakadadael. So, dayta, na-explain nga, it is by faith alone. Haan nga dagayar aramiden tayo. Mamati tayo lang jay naramid ni Kristo, kat dayjay timang credit kanya tayo, nga panakay salakan. Dayjay timang i-credit, no mamati ka jay naramid ni Jesus Christ jay cross. No mamati ka jay aramiden ni Apo Dios nga salvation, plan of salvation, iti daytoy nga lubong. No nagmamati ka dayjay, kat in-align mo ti panagbiag mo iti dayjay, dayjay iti pangikonsideran ni Apo Dios kanyam nga naisalakan ka. Kasla nagsimple man dayta, too good to be true, unatay siguro niya. Mo yun kasano nga natinag ti tao iti basol, nagsimple mo't lang, pimuros da lang kit kimagatda. Kit ti solusyon ni Apo Dios, nagsimple mo't lang. Kitaam ginaramid ni Apo Jesus ket mamati ka. So, dayjay plano na, ket dayjay numamati ka, dayjay kunkuna ni Paul nga the doctrine of justification. Ket daytoy makita tayo ito'y Book of Romans nga mapawalang sala ka, not because of your goodness, but because of the good thing that the Lord has done to us, ijay cross. Ket na-discuss mo't ni Paul, jay plano ni Apo Dios, iti daytoy nga lubong, nga ni Apo Dios kayat na nga i-restore ti humanity. Kayat na nga paspasublin na tayo iti original nga plan na katrinugyan na iti panababain iti panangisalakan ti tao, one person at a time, maging ganang ma-fulfill jay go into all the world and make disciple. So dayjay linaon na iti Book of Romans chapter 1 to 11, diniscuss ni Paul di kinaimbag ni Apo Dios nga dati plano ni Apo Dios kanya tayohan na tayo lang ngayon salakan. Inalaw na tayo, inikan na tayo iti barbaro nga plano iti panagbiag kan i-restore na tayo. Ket isu nga dito chapter 12, naadal tayo nga dito ay pinaka first nga term nga ginamit ni Paul dito in view of God's mercy. Ito na dito. Gapo iti daytoy nga panangaasin ni Apo Dios, dayjay iti bungad na jay chapter 12. Ket bininsa-binsa na ditoy, dagitoy aramiden tayo nga isad-suggest ibagbagan ni Paul. I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy.
Discuss tayo din na palpalabas nga. No, agaramid tayo kadagiti bambanag nga ibagbaga ni Apo Dios saan nga gaputad da tartarigagayam nga bendisyon. Haan nga gapu nga dadawdawaton kini Apo Dios. Dito'y doktrina ni Paul dito'y sursuro ni Paul. Ti pangigapuan tay kumano apay nga agaramid tay tinaiimbag. No apay nga agtungpal tay kadagiti bagbaga ni Apo Dios kadagiti sasauna. Ket gapu kuma ijay kaasin ni Apo Dios. Amen po ba? Naadal tayo ijay muno na. Gapu iti naindaklan nga asi ti Dios, ipaay tayo kumati, bagi tayo, kasdaton na si bibiyag kenkwana, kasdaton na nasantuan kenkwana, ken kasdaton ang makaayayo kenkwana. So we meditate on these things, kit panunuto mo, no, kasaknong nga may daton, di sarilim kini Apo Dios. And then, in the last Sunday, inadal tayo dito'y, 3 parts dito, yung na saan tayo kumatultuladen, dagiti ugali, dito'y nga lubong. We set apart ourselves from this world. Tikit-kitaan tayon, dagiti kayat ni Apo Dios kanya tayo. Dagiti prinsipyo ni Apo Dios, iti sasauna. Dagiti sursuro ni Apo Dios, dayjay kuma, iti pangibasaran tayo, iti ugali tayo. No, dagiti mayad-adal kanya tayo, number 2 ko na tayo, palubusan niyo, abaliwan na kayo ti Dios. Palubusan tayo nga dati conviction ni Apo Dios kanya tayo agpayduyos tayo kumakin ni Apo Dios. Amen. Ket iti may katlo ditoy pabarwen tayo nga nananay ti panunot tayo. Kuna ditoy. And then iti daytoy text tayo tatta kuna na ditoy. Diyo ipapan ti bagiyo anangat ngatong ti rumbeng. Ay kita tuloy na jay nadadal tayo di last time. Natanang kumakit di ti panagpanpanunot yo. Ket usigen ti tunggal may sa tibagina, kas may yanurot iti rukod ti pamati nga inted ti Dios kenkwana. Adu ti paset ti bagi tayo, ket agduduma ti usarda. He's talking about the church ditoy. Verse 5, kuna na toy, kastamet, anupay adu tayo, may maysa tayo abagi ken ni Kristo, napagkakamang tayo akas itinaduma-duma apasit ti bagi, masapul nga rod nga ramaten tayo dagiti naduma-duma asagot, kas iti parabor nga inted ti Dios kada tayo. No panangikaammo iti mensahe ti Dios ti sagot tayo, masapul nga ramiden tayo, kas mayanurot iti pamati nga adda kada tayo. Numalagip tayo idi ni Lola Ana nga lumawig. Adda kanya na daytoy nga sagot. Natural kanya na daytoy. Sagot nga talaga. Daytoy ko na daytoy, panangikapakaammo iti mensahe ti Dios. Very natural nga uray magmagnatadalan no dakat katungtong na very natural nga ibagbaga na di kinaimbag ni Apo Dios. Panangi-share iti jay salvation ni Apo Dios. Kanya tayo, numaminsan, awan daytoy nga sagot tayo ng bilbilinan na tayo ni Pablo, wala na, aramiden niyo ti trabaho ti ebanghilista. Do the work of an evangelist. Ibig sabihin, uray na awan day nga sagot kanya tayo, we exert effort nga we share the gospel. Adda dagiti tao nga natural dagitoy. Natural dagitoy. Kuna natin verse 7, no panagserbi, agserbi tayo. Dadagitoy kung kunatayon nga natural mo't kanya dadaytoy. At dangay dagiti tattao, mapansin ko dayto. At dagiti tattao nga kunatayon, uray mo bagbagaan, agkut-kuti, makita na tinid aramiden na. At dati kasi nga natural nga tao, proactive, kung na ti English. Kit uray mo bagbagaan, no nakita na aramiden na. Nga mga kasi ti tao mo, at damo dagiti daddaw mga tattao nga nagaget da nalaing da ngagtrabaho nga masapol nga ibagam. Masapol nga i-point out mo di kailangan nga aramidin. At dati nagdumaan na dito, napansin ko dagitoy, nga adda dagiti klase nga kasjay. Yung adamot dagiti nalaing lang nga mga ilasin iti trabahoan, nga nakapoy no pa nagtatrabaho. Da nabasak nga libro. Good leaders are not accomplishers. Kung na, diya ka mo, no, gusto nyo punto na. Kasi dagiti leaders kano, kung na argument na,
They spend more of their times nga thinking, looking about things, and then discerning the things, and then setting the jay. Mangi po-point out the jay, at damot kano the jay daduma, nga sisasagana da nga sumipaw, setting direction ka, kasi kano the jay giftings na dito the jay leadership. Kita, adamo punto na siguro. Imagine no jay kwa, jay engineer ka, may architect ko imbis nga kitan na di plano no dati banking ke ada jay nga agbilbilok ti landok asla addan sang agpaiso ti punto na daya adalek dayay adalek dayay ket ko adda tinaduma-duma nga sagot dagiti accomplishers mo dati ti problem ti leadership no daduma adda dagiti accomplishers makisalsal lupang dati jay leadership. Kit jay leadership mo, adagi jay leader mo, makisalsal lupang data ma-insecure da nga kaslaawan mararamid da. Kaslagi tuntudo dalat ta. Ma-insecure da mo't di jay, kasla, paspasurat, dolang sumursurot kanya. Ngam da ito, ibagbagana jay sasao ni Apo Diyos, adda na duma-duma. Aramidom jay trabahom, kit no na aramid mo jay trabahom, saka mapantumulong ijay daduma. Kasi jay kumahang nga jay dimpay lang aramid jay trabaho kung makisalsal lupang ka jay daduma. So daytoy, no panangisuro, mangisuro tayo. No pamaregta, paregtain tayo tipada tayo a tao. Adadagi jay natural mo't kanya dati kwa, dati counseling. So dito Pilipinas dati certificate na daytoy sa Yaka mo, natural ti ko Natural ti pa pastor nga matrain dati dayto, yung mawan certification da. Psychologist ka kasi jay. Yung madada ito yung natural kanya da. Nga, nagsasauda, kat katungtong mo isuna, kasla mabang-bang-aran ka. At damo di kaya dado mga agad advice, into nunalpas di advice, mas karkaro nga naguluan ka. Daba kasi jay. Bari-bari, kung natin siguro di jay ti adda ibingay na mangted si bubuslon. Adda mo dagito adda gifts iti panangted. Nga makita da jinid ket maburiburan da no haanda nga masolusyonan jinid. Adda mo duma nga aglaplapusanan da nga maawan daytoy. Masapol nga alaem pa iti kwa. Nagado nga diskarte. Masapol nga garamid ka tinagado nga raffle ticket tapno makapag-donate. Yung kailangan na magatang na di ticket. Daibingan na mangted si bubuslon, ti mangi pangulo ag trabaho asi gagaget, ti manangaasi, mga asi si raragsak. So, dayday. Yung kunana jay daytoy text na. Kunana daytoy. No, adalan tay daytoy, isummarize tay iti one line, yung 3 lines mo dayta. Serve each other. In the body of Christ, daytoy ti bagbagan ni Paul. Ag sirbi titunggal maysa para ititunggal maysa. Birukan tayo di paglaingan tayo. Imagine no ni Ate Lynn ko ke makigamgamulo di nga mapan agmasi-masita sunog halhalo ti siminto. Into no timinga aldaw ako sa saraaw ti tiyan namin ay. Di gift mo iso ti pagserbim. Iya grupo, kat yung gift na mo't yung sa bali, iso ti pagserbi na mo't iyay sa bali. Dahil yung design ni Apo Diyos nga mangyari, araramidin na ti church. Kat imagine no, everyone in the body of Christ is working towards this. Humanity restored. Nga kunada. Yala tayo ti programa amin. Dahil ko makit natural iti tunggal maysa. Haan nga dito'y context ti uneg ti kapilya tayo. Natural ko maday ito'y nga panagug-ugali tayo sa dino man ti ayan tayo. Haan nga manangted ka dito'y kapilya, ijerwaran nagimot day ta nga tao. Unada, it should be a lifestyle. That is your gift. Kit uray sa dino ti papanam, ag-flow day nga gift. Tati purpose ni Apo Diyos saan lang nga in the context of the church, tapno may ranyag tadagitagamin nga galad ni Apo Diyos. Kit usaren na tayo nga mangiparangarang kadagitang nga galad. Tani Apo Diyos man nang ted, ni Apo Diyos man nang aasi. Kit into no ma-practice mo day jay hanga si kati makita da, di Diyos nga pagserserbyam.
Ket dayjay ti purpose ni Apo Dios, so that is how we can win the world. So ayan, ituloy tayo, loving sincerely. Daytoy might. So, iti daytoy nga lobong, no ayat ti pagtutungtungan, nagado iti patterns, agbuya ka ti telenovela tayo, kasjay ba ti ayat? Kilig-kilig dita, antuno ka, agaapadan tumula dagita. Agwawaradan tumo lang dagita. Amumon di ikot ti biag kasjay nga. Isunsa nga kasjay ti biag dito'y Pilipinas ay. Nung niya di mabuybuyam, iso makitkitam ti aglawlaw mo. Ngem ni Apo Dios, true kini Paul, iti daytoy nga libro, kunana love sincerely. Kunana ditoy, agayat kayo asipupudno. Di daytoy nga lubong, at dapay ba tinapudno nga ayat? Guraen nyo ti dakes ket salimutmutan nyo tinaimbag. Nabara ko mati panagin nayat yukas agkakabsat ken Kristo. Ket naregget kayo ang mangipakita iti panagraemyo iti maysa ken maysa. No isamarais tayo met daytoy nga text. Iti maysa nga line ko na love each other. So the last Sunday, serve each other. Dito'y met love each other. No ayat ti pagtutungtungan, kung natay nga rod, inya ti pagbasaran tayo. Daytoy ni Paul katungtong na di church. Ta daytoy church nga dakdakat katungtong ni Paul dito'y Book of Romans. Haan na makita daytoy. Ta agsisin ng duda, agaapada, there is chaos inside their community. Pag-aapaan da dagiti cultural differences da, pag-aapaan da dagiti doctrinal differences da, kit awanen niya panagin na yan. Yada duma si sasango da, nagsayaat nga kat katungtong, ngam no intunulim mi ko, banbanatan na di kat katungtong natatay. So, awanen da ito'y naggulo di church. Kit ni Paul is trying to address this one. Kit no kananay niya ti pagbasaran tayo iti daytoy nga ayat. Kit no sublianan tayo di kun hatay tatay. No ayat gamin ti pagtutungtungan tatta. Daytoy saan niyo tultuladen dagiti ugali ti lobong no may papanti panagiinayat kun ana ko ma. Young people, dagiti kabataan ke no lalaki ko nada habang adu ka no ti bilbilangan na lover. Dayjay ti kungko na ti lobong. Binilangan ba? So, ayan. Numampay kasjay iti pattern ti lobong. Haan nga dayjay ti kitaan tayo kinuna ni Pablo. Let's go back to what the teaching of the Lord is. No ayat ti pagtutungtungan, jay kumasasao ni Apo Dios ti pagbasaran. Dita ito'y advice na nga giinayat kayo, ni contextual tayo dito manin, agsubli tayo manin di chapter 1 inga na chapter 11. Daytoy ti parang ti ayat, kunana ni Pablo. Daytoy inaramid ni Kristo. Daytoy aramiden ti Dios. Daytoy programa na nga uray ited na ti biag na. Kunana ni Jesus Christ. Awanen ti dakdakkel nga parangarang ti ayat no di ti panangipaay ti biag iti gayom na. Kunana dito. Oh, ti pattern mo man imbis nga di sakripisyo ni Jesus Christ ke ti pampanunutom manen kaya sakripisyo ni Romeo kini Juliet. So, ayan. So, no ayat ti tungtungan tayo, maawatan tayo kuma nga love starts with you. Mangrugi kumakanya tayo iti ayat. Kasanom ti agayat, no dim ammo ti ayat. It should start as an experience. So ito, love should start with the individual. No ayat
ti pagtutungtungan dito, isublita yung context ni Apo Dios. Everyone must experience the genuine love of God. Kadagijay naganak tayo. Natural gamin dito, we are created after the image of God. Image and likeness. Adalat tamot. So yay, manong percentage nga tayo. Yung natural tinaganak dayta eh. Natural tinaganak nga no nayanak ko majay anak da, at da affection di jay. The image of God nga rod. Yung madamot nga rod jay kunana ni, kanta nga gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Mapansin nyo, kaya telenovela nga, kayat na kano nga ited, iti, sabali, nga masakbayan, kadagiti anak na. Intuno addan to ti pamilya, kang nga kasla kada amak. Kunana, yung intunog tultuloy ti biyag, sumalaso. Isumatlat na ti parang na. Di kunana nga saan, intuno ko, haanak to nga kastoy. Yung mapansin nyo, kadagiti pagpabuya, di ibagbaga na, isumo lang ti pagdasalan na. Tanuhang ka nga nakapattern kini Apo Dios, you are doomed for destruction. Yun yung direction ng tao because you are patterned not after God. So dito pinakitaan na tayo ni Apo Dios iti parang iti ayat. Pinakitaan na tayo iti parang ti ayat. That love from God should be our prototype for our love towards other. Maawatan tayo kumano kasano ma-experience mo yung panagayat ni Apo Dios. Ni Jesus Christ in paay na tibiyag na kanya tayo. Nga awan ti niya ngay maganab na kanya tayo. But He did it anyway. Hindi, sakbay nga napan DJ cross, tuktukuyin na ti may papanti ayat. Kat ipaay na tibiyag na para kadagito'y gagayom na. Kat sakbay na nga ipaay, hinudas da amin suna. Intarayan da, imbatid da nga may maysa. Inya ngay ti maganab ni Jesus Christ. But He did it anyway. He did it anyway. Kanya tayo mamin, ano kamkamaten na tayo ti kinaimbag ni Apo Dios. Ngam numaminsan, itartarayan tayo. Ngam ni Apo Dios, He loves you anyway. Ibagaman takaabay mo, Jesus loves you. Ma-experience tayo dayay, kararag tayo kuma, Lord, may I understand, may you give me understanding, iji panagayat mo. Ako nana ni Paul, oh, that I may have understanding of the love of God and the power of His the resurrection, the love, the death, dagijay narami damin ni Jesus Christ. No ma-experience tayo dayta, dayjay ti pagpaternan tayo, no tayo nga agayat kadagiti dadduma. Kasi no dadduman, linnamangan ti panagayat. So, kasjayan ti pangyayari, ye ayat kit, ye maalam. Samantalang ti context ni Apo Diyos, ye ayat kit, ye may tid mo nga may si duduyos. So, ayan. So, adalan tayo dayay, tatno na experience tayo ayat ni Apo Diyos, dayay ti pagpaternan tayo. Nyaman ni makikita tayo ti lubong, do not pattern after that. So, kasano ngay ka, lamlamangan da kamulatan, isyay latan, luklukwen da kalatan. Kini Apo Diyos niya, luklukwen da may. Luklukwen tayo may. Kaya nangasaon, hantay nga agayatay. Dati may isang, so bali di context ng, I'll share it anyway. Dati may isang kabsat, tungtungtung, nag-asawa, hindi ko natay asawa na. Nag-asawa manayin, natay manayin. Talon sa nag-asawa ko natay. Dati malaglagip ko yung Biblia nga istorya. Hindi ko at dati agar-aram manayin, mabuti ngayon. Baka nung matay manayin. Eko na, meditate on what the Lord Jesus Christ did on the cross. Numaawatam di pan na kay salakan mo, He cuts every curses ijay cross. Kit mabuteng kan nga agayat. Awang mo dakes na no agayat ka. Tati patay, pinagsina na kayo. So nawaya ka, kanya na. Yung madabuteng nan nga agayat.
meditate on what Christ did on the cross. He cut everything there. Nunya ti bagbaga ti tattao nga adda balat mo di taubo mo. Adda lunod na daytoy nga babae. Nunya ti bagbagada, stand on your faith. Ammom ginaramid ni Kristo. I will study on that, Pastor. Una, life must go on. Love. Be loved. Wala kanya na. So, dayjay, yung pattern niya po Diyos, yung panagayat na kanya tayo. He always think of the welfare of another. Always think nga, tapno, si papanunot niya po Diyos, tapno makaayat to pay dayto nga kabsat. I cut every curses. Uray no mataya. Puro outgiving di panagayat. Iji context niya po Diyos. So dapat ma-experience ti tunggal may sa dayta. Mangrugi tay di jay. Ket into no ma-experience mo di kinagayam managayat niya po Diyos. That would make you successful. Iti daddo mapay nga panagayat. Iti panagbiag. When you build your family. When you build your family, you have a prototype. You have a prototype. Dagiti young people, into numang rugi kay nga agarem. Into numang rugi kay nga agarem. You should understand what the meaning of love is. You should know your pattern ni Jesus Christ kuma. Dito'y pamilya, nalaka kuma dito'y pamilya, tiagayat. So, nyagamente pamilya. It should be easier within the family. It should be expected. Pamilya mo nga ron. Love should be practiced at home. Love should be more natural there because you are blood related. At daga po na. Yung maminsan, even iunag ti pamilya, narigat ti agayat no daduma. Adu tagitihan nga pagkikinawatan. Adu tagiti pagpipin na sugnodan. Adu tagiti pagiin na guman. Ngumiti unag ti pamilya no awan jay pattern tayo nga may naka-pattern kini Jesus Christ. How can we fix it? How can we fix it? Kasi dito'y lubong, natural kanya tayo iti kinaagom. Bagim lang ti panpanunutom. Ngem no surutam jay love, joy, peace, patience. Amin day gijay. 9 fruits of the Spirit. Day gijay pan nakayibkas ti panagayat. Tada yung pagtutungtungan mi idi. Bakit? Very controversial day nga verse. Bakit fruit of the Spirit kunana singular tapos nang ibagat ti siyam? Singular tapos ado. So, dahil pagdidiscusan mo iti, haan nga tanga may salang ti bunga ti Espiritu. Ayat laeng. Katdi ayat, dagitoy ti pan na kay parangarang na. No adda ti ayat kanyam nga bunga ti Espiritu, patauden na ti ragsak. Patauden na ti kinamanagtepel, kinamanaganos, kinamanagpasensya, patauden na amin dagijay. Nga tangakasyay. Bakit singular tapos nagbigay ng siyam? So, dahil yung problema na kami ni Greek language, awanti quotation mark da. Basta diritso, bahala ka no si katekwa. Sila kanya tayo mo't lang ID, uso pa iti talk and text. Datay nga Pilipino, ray awanti bawel na dita, kas kada punctuations na mabasa tayo. Hindi Greek, di Grego, mabasa damot siguro. But in that context of family, ni Jesus Christ kumamot lang ti pattern tayo. Ije pamilya, no, dadagiti record of wrongs, na love covers all. Ni Jesus Christ ti pattern tayo nga, pakawan mapo tadina muter aramiden. Love it anyway. Life must go on. Work together to build the family. May pakit iti parangarang na. The Old Testament ni Prophet Hosea. Dahil propeta, binagan niya po Diyos nga mga asawa ti
prostitute. Okay lang ko madayay. No, the past is past. And they move together. Hindi eh. Tuloy-tuloy nga luklukwen da isuna. Kat ibilin ni Apo Diyos kinosaya, ayatom ni bakit mo, mapamusunduan, urnusum ti pamilya, agurnos dan tumanan, intuno ka, awam manan. Agriri siguro ni Osea. Ay baga ni Apo Diyos, nga pamusunduan ni bakit mo? Pamusunduan ni bakit mo? Rigat lata. Tata, di na mawawatan yibilin ni Apo Diyos. Hindi ko na ni Apo Diyos kanya na mapangka iti Israel. Ibagam da ito nga mensahe. Ibagam kanya da nga inayayat ko isuda. Uray no kastoy teraramiden da kanayo nakmaumay nga mang sunsundo kanya. Hindi ibkas nyo siya na makarelate yilakay. Amo na jay bagbagana taday jay gayam jay mang mangyari kas jay ti panagayat ni Apo Dios. Kini Apo Dios it covers all. So nga narigat ti agayat. Ngem no pattern ti ayat ti tungtungan kitag pattern tay kini Apo Dios. Love conquers all. Conquer yourself. Day taati lover unadan to siguro niya. Dayjay ni Apo Dios dayjay ti pattern na ti ayatan na tayo nga sarsardengan. Uray harap-harapan nga itaktakwil tayo ni Apo Dios. Ngem ni Apo Dios tuloy-tuloy lata. Tuloy-tuloy lata. Mabalin ko siguro na datay nagtanga mo ni Apo Dios ay. Kasi siguro niya pa nagkame, hindi lover lang kasi isuna. And His love, yaman jar aramiden, it does not change. Napaka-powerful yung love ng aging gana nga dumteng ti panawen. Unanan to. Gapo di jay maamiris mo di panagayat na. Tunukuan ka. Sino nga itihaan nga ma-fall in love ti kasyay. Into no na amiris mo kantaon to. I keep falling in love with Jesus over and over and over again. Kasi marirealize mo hindi kinaimbag na. O sino kanyayo te ko inaram nila kay na pulos nga wan sumgar nga dot mo. Awang pulos. Ngumidya kinasait na nakungkar na jay puso. Katidikon ka, win ko na matay. Kasi ni Apo Diyos, ar-aruman na tayo. Ar-aruman na tayo. Katjay panagayat na. Dayjay ti pattern ti panagayat nga ibagbagan ni Pablo ditoy. Katno dayjay na experience tayo personally, ijay pamilya tayo, may apply tayo at ti pattern tayo. Ni Apo Diyos ti pattern tayo nga jay tila mataltalyaw, itaglawlaw, no tila yad advice taglawlaw. Respond to love. Exert effort for love. Forgive each other. So, yun. Pangkasarda ito yung mensahe. And the next nga point dito, yung pattern tayo, self muna, and then your family, and then the Lord speaks to the church. Love the church. Christ bled for the church, so should you. Actually, daytoy nga bilin, dito'y tinakaitadan na daytoy nga konteksto. Daytoy han nga agkakabagyan, haandang agkakapamilya, agsasabali dati kultura, dati Hudyo, dati Hintil nga Griego, dati Hintil nga Romano, dati na duma-duma. Haandang agkakabagyan, agduduma ti kultura da. Yung daytoy tinakaitadan na daytoy nga mensahe. Daytoy nga tattao ti talaga nga nakaypaayan na nakayadresan na. Ngayon siguro ti CW Sin, medyo nabayag tayon. It halos related ay. Nag-asawa ni Jim Wilkin ni Aubrey, haan langan nga. It becomes a family. It becomes a family. Talaga nga, it keeps, may dumadami yung reason to love. Yung dito'y Book of Romans, haan nga kasijay kanyada.
Ngem daytoy iti nakaitudan na daytoy nga mensahe. It should be practiced in the church. Haan nga ti kapilya paggimungan lang. Ti kapilya is as the people ket ti dawdawatan ni Apo Dios we practice love. Love should be practiced within our respective departments. I-contextualize ko man ti CWC. Ada kanya-kanyang department tayo. Men, women, young adult, young people, kids. Love should be practiced within our local church. At doon tagitantay pagkikinawatan. Nagduduma tayo. You may work together. Tati plano ni Apo Diyos, He is building a family. Kung tayo hantay nga blood-related, yes, we are blood-related na through the blood of Jesus Christ. The blood that was poured out on the cross. Every first Sunday of the month, may blood transfusion tayo. Through the Holy Communion. We belong to one flesh, one family. Ni Apo Diyos. Love should be practiced within our district. District 1, we try to reach out to them. We try antay nga may dumduma. Umabot tayo. So, we need to work more on this. Love should be practiced within TGMI, within the Universal Church of Christ. So, ayan. Una na ni Jesus mismo dahito ng ibaga. Red letters. If you love those who love you, what credit is that to you? Nalaka nga ayaten, yay, kaibig-ibig. Nalaka nga ayaten, yung mga ayat kanyam. But what's the point of that? The challenge ni Apo Diyos, love those who hate you. So, ayan. Even sinners love those who love them. Ni Apo Diyos gamin, kayat na nga may dumduma tayo. Kayat na nga naroon. These are not ordinary people. They can love those who hate them. Ni Apo Diyos, kasjay yung nature na and He is transforming us. Madaydayaw ni Apo. It is a challenge to us. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. Una na ni Jesus Christ. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. Verse 35, but love your enemies. Talyawa man takalaban mo. na may isang kayo. Malagip ko dito nga bakit dito, sermon ni Pastor Benny Tigastoy, agpipinakawat kayo, ginayta kayo, di ko ka naging narakop da, seatmates da fine. Agkatawa ni Pastor Benny dito dyan, at dagayam nagtinampuan da. So yan, but love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great and you will be children of the Most High because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful just as your Father is merciful. Now, if we go against ourselves and love those whom we hate, we conquer ourselves. Iwagbagana ni Apo Diyos dito you are rewarded. That's, makita tayo dito nga, hangata nga kasjay, timang laplap pud ti bendisyon tayo. Gaputa umado, ti kabusor tayo. Kitaan tayo dayjay and we practice. We learn, this is not easy na nga. Naglakal nga ibagbagan ni Pastor. This is a hard thing. Because this is conquering ourselves. Kasi natural kanya tayo yung mga hindi kaibig-ibig natural dayta nga sumakit ti karabukob mo. Sila kag tonsillitis nga sakit tinakam mo. So natural dayta aggora.
ngem saan tay gaminin nga kas ijay dati ket niya po Dios transforman na tayo. Haanen nga ti lubong ti pattern tayo, jay kuma ni bagbaga niya po Dios ket ipalubos tayo kuma. Ket dayjay niya po Dios balbaliwan na tayo. Kuna na ditoy, your reward will be great and you will be children of the Most High. Daydayaw niya po Diyos. Kitinto no ma-practice tayo in the church, daytoy nga natural kanya tayo. When we talk about it outside the church, they will believe us. Mano iti tattao di tarwar. Oh, adula amin dagita, plastic dagita, kunada. Agpaypay sumit no maminsan gamin. But we need to work on this one. We need to work on this one. No, makita da nga practice tayo dito. They want to come and be part of our community. Madaydayaw ni Apo Dios. So daytoy, so nga, numaminsan, dula amin, kalukwan dayta, kapilya, kunadan. Why? Ada masamang alaala nila sa church. And, no daman tinapataod tayo nga kakasiyay, we work on it. We need to fix it. Kitnog sa ludsod dayo, work in progress, bro. Walang tumata na, work in progress. Nag-i-struggle rin ako kasi hindi ka kaibig-ibig. Alam mo sana yan. Walang kanya na. But we need to work on this. It is not easy. We need the Spirit of God to transform us. Madaydayaw niya po Diyos. Iwan natin yun. To love is hard, but the Lord called us to love. Una natin John 13:34-35. Let me give you a new command. This is red letters from the Lord Jesus Christ. Love one another. Dati nga dyan, susaranda no sermon ti kasat. John 13, sa bali dyan, nabaliwan da dyan text na, napagbaliktad da. Love one another, love another one, kuna na sa dyan. Let me give you a new command. Love one another. In the same way I loved you, you love one another. Dahil tayo kung kunaktat tayo nga ti prototype tayo kung ma-experience tayo first hand, yung love ni Apo Diyos. In the same way I loved you, you love one another. Kasi noon mo na-experience yung panagayat ni Jesus Christ, you don't have any knowledge on the love of God. Yung kuna na dito. This is how everyone will recognize that you are my disciples. Nagpatigda ito. We need to practice this. Kaurahan tayo nga ibaga-baga nga Kristiyano tayo, no makita daday ito'y kanya tayo. This is how everyone will recognize that you are my disciples. When they see the love you have for each other. We are working for this. Oh, bagay di tata dani Facebook nga mangipalagi. Happy birthday. Oh, pilitan tayo man everybody's birthday tayo. Urahin tayo kikawagyan agagpipin na birthday tayo. But dayay, we are trying to practice this. We are trying nga may transfer kanya tayo panagayat ni Apo Dios. Natural to nga effect na everyone will recognize that you are my disciples. Kunana ni Jesus Christ mismo iti daytoy. Now, ni Paul met lang binanggit na daytoy iti Corinthians. Damo lang ti love problem da siguro dito. 1 Corinthians 13:4-7. Love is patient, love is kind, pangkasar daytoy nga kung kunada. This is not written for matrimonial ceremony. This is written for the church context. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking.
It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with truth. It protects. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. No ayat ti tungtungan, sometimes love means patience. Uray haan mo, ibagbaga nga, makasikur ka, anusan ka lang. Maawatan nanto. I love you to. Bakit? Kunanan to ha. Sometimes love means patience. Haan nga ibaga-baga no maminsan. Kung natin nga ro din, action speaks louder than words. Sometimes love means kindness. Oh. Di ba? Inang tayo, babalay tayo. Katawak jay kaanakak. Naggagat ni inang. Dalusan na amin jay balay. Magmalmalum na ka nga pagsakwan. Di yu pa mo ngay sinupti. Gamgamit yu kung wala na di jay malmalum. Tisong ba nalto lang ka. Thank you ma. I love you ma. Nabanglo man na jay badbado kon ma. Nadalos man jay kwarto kon ma. Uray butaktak di jay, amuda, nga anda nga dengdenggen jay bagbagana, taji aksyon na, ti mangipakpakita, ti panagayat na kanya. Sila ti pugaw. Tapi agay labyo ya ti pugaw idi. Yung nabimangon tinasapsapa ka na panagan anop. Ito na yung sangput nanto di baboy ramo, I love you ti kaya nasa unday jay. Nuna pa, nagkalkali ti kamuti kain sangput na, I love you ti kaya nasa unday jay. Sometimes love means kindness. Sometimes love means rejoicing for what others have. Magipagragsak ka mo ta. Ano daduma? No, dati bindisyon na kumadijirik nam. Ay, adan sa tisaan nga ayat kanyam. It is a warning kanya tayo nga adan sa timadi. Dapat kinaragsakak kuma. Oh, ayan. Sometimes love means humility. Mali ka nga magtal na aklatan. Panagpakumbaba. Sometimes love means honoring. Sometimes love means seeking the welfare of others. Sometimes love means self-control. Oh. Nung kalangay ayatin, sinipat kan. And sometimes yung panagtup-tupal mo, yung panagkagagat mo ti dila, ti kaya nasa unday jay. I love you. Dayaw niya po. Sometimes love means forgiveness. So dayay. Sometimes love means protection. You protect them. Sometimes love means trust. Sometimes love means hope. Sometimes love means perseverance. Nagado dito, balikan yun to dito chapter 13. Balikan yung tatay chapter 13, iti Corinthians. Discussion na pa itinaununog dita. But take note, this is written in the context of the church. We always hear this in the context of matrimony. So dayjay, we practice this in our church, in our family. We love because He first loved us. Dito 1 John 4:19 verse 21 ni Apostle John na. We are going to love and be loved. First, we were loved. Now, we love. He loved us first. Praise na gamin dito eh. We love because He first loved us. Amom ti kayat nga sa ti ayat, tanapadasam ti ayat. Ito, ibagbagan in the context of the love of God. Iso nga kasjayton ti context nan no agayat tay kadagiti dadduman nga tattao. If anyone boasts, I love God, and goes right on hating his brother or sister, thinking nothing of it, he is a liar. So
So dahito ikat, nako, reality check. Damo ti busuram, mapakawanan nakapo. Pakawanan nakapo. This is check iti sa ni Apo Dios. I love God and goes right on hating his brother or sister, thinking nothing of it, he is a liar. If he won't love the person he can see, how can he love the God he can't see? No dim kaya nga ayatan na makitkita, kasan nung ayatan di saan nga makitkita. The command we have from Christ is blunt. Nalawag. Loving God includes loving people. You've got to love both. So, dayay. So, hanga mabalin nga, I love you, Lord, I love you, Lord. Tapos, haamumot nga practice. Dayay, ti challenge ni Apo Diyos kanya tayo. I-express tayo panagayat tayo kanya na babaon ti panagayat kadagiti dadduma. So, we pray nga, umabot na ti punto nga, mga ti MCWC, lovers na kita. Sakste kumaya. Madaydayaw ni Apo Diyos. Work in progress. Work in progress. Hallelujah. So, ayan. That is our message for today. The challenge to love. The challenge to love. So, i-pattern tayo, ti-panagayat tayo kini Apo Diyos. I-sakripisyo na Romans chapter 1 to 11. And i-apply tayo iti panagbiag tayo. Dawatang nagdumog tayo ket agkararag tayo. Apo Dios, sagyamang kami, wapo ti panangi-demonstrate mo iti ayat mo kaniami. It is a love, Lord, nga haan mi nga deserve. Love, Lord, nga we always reject, but you demonstrated it anyway, Lord, kaniami. Thank you for offering your life for us. Thank you for giving us chance, waiting, agururay ka kanyami, Lord, tapno, maamiris mi, ti panagayat mo. Tulungan na kami, o Apo Diyos, nga daytoy, nga may experience mi nga panagayat mo, may ibkas mi mat kumakadagiti dadduma. Sa titarigagay mo, balbaliwan na kami, o Apo Diyos. Titarigagay mo, may parangarang ka kanyami. Igyaman kami, O Apo Diyos, ti panagayat mo. We ask the Holy Spirit, tulungan na kami, O Apo Diyos. Transforman na kami. I-mold na kami after the pattern of Christ. Teach us to love others, Lord. Madaydayaw ka, digiti ti kararag may tinagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen.